मोर बा एबे गोटे तापसर घरिया काटिदेला अनुभव देला रोल मते फिल्म ना हूँ चारिधाम धाम रे मुना चारिधाम डायरेक्टर कही तो लास्ट पिक्चर हूँ चारिधाम तापर तू सिनेमा ये ओडिशा करूनी बारिपदारे तू जा करू जदि मुझे न करी मु मिट्टू मिथुन नुह कि लरेन्स विष्णु बाल ठाकरे ओडिशार मु कौन करी देखू ना ये कहीदे कौन काली अरेस्ट ना नहीं जी भुवनेश्वर प्रोड्यूसर कहते 4-5 दिन सुटिंग होची सी सिनेमा करूना सिनेमा नुह से सिनेमा नुह 4-5 दिन कौट सिनेमा हम से पायखाना चोर छुई चोर पायखाना चोर मैंने पायखाना बिकी दौरान जमी सरपंच गाँ गंडार नवीन हल्ला आउ छुई चोर कौन सका पीसीआर बुलूची जो छुई पाइला नहीं गला ये मरामरी हेले टुटू नायक ये है सिद्धर मार्था ये है से भुवनेश्वर से घोघा पंजा अच्छा से सिनेमा करती ना ना कटक नुह सिनेमा लोक जो मैंने अच्छा सिनेमा जे सिनेमा को माँ भावती ता देहरे गीत टाइम नियंती स्क्रिप्ट करिया टाइम नियंती आज यंग मास भी आसी बढ़िया बढ़िया कर जो तुम जो कहो 4-5 दिनिया सिनेमा से सिनेमा नुह मु केबे तो करनी आज जे भाई इलियन रेट भी सही अवस्था अच्छी भल ना मु तो 200 टंकार बस 70,000 पहुंची तापर आमर से ऑर्डिनरी सिनेमा करी पैसा नवा दर्शक बहुत चालाक दर्शक अभिया जब पर्दार एवं गोटे पिक्चर करूँ लाडो तार बजेट 2 कोटी 2.5 कोटी टपिला कहीं से सेटअप लगे नयागढ़ कर स्टोरीटा हूँ कौन ना गोटे लाडो बोली जड़े मनीष थिला जिते बेदांत फेदांत पशिकी गछ काटुले से गछ खणी पानी की अटकाउला बुलेट नहीं कि फारसा हाणुला तो सब्जेक्ट हूँ सहीटा जदि तू कह मु सर्टकट्रे 50 लाख करदे नहीं जी 2 कोटी सेमती आउनी अभी जदि कौ फिल्मटा फ्लप हो आसु माने कलेक्शन हो नहीं तार कारण हूँ कौन कलु सिनेमार दम नहीं कंटेंट ने जदि दम नहीं से सिनेमाटी चलबनी आज्ञा मु भावुँ नहीं जो मैंने से कथाटा करेंगे सी चलबनी आज्ञा चलबनी आज्ञा कहीं मु 25 वर्ष कैरियर में देखी देखी आऊँ तुम मान सागर अच्छी मुझे कहि अबे कर लेउटाणी समय आमर होता कर लेउटी जाइला चली आउ एति कहि जो मैंने ऑर्डिनरी करेंगे से नून शो आम मागणा देखा मैटिन शो 3टी लोक हेबेनी जितेबाला आम कहवा जे आम सिनेमा करुचे सिनेमा माने कौन सिनेमा माने बिग कैनभास सिनेमा माने नुह जे चैनल फिल्म 15 लाख टंकिया 12 लाख टंकिया ताकू नहीं हले 50,000 खर्च कर पकईदवा एवं अबिका भल सिनेमा भल मेकर आइले भल सिनेमा हूँ टेलर टाक देखीदेला जदि जड़े टेलर मापी दौर गोटे साधारण मोबाइल धरथिबा लोकटे फटकिरी ये भाई सिनेमा दम अच्छी तुम जहाँ कह जदि मेकिंग ठीक नहीं सिनेमार जब कंटेंट ने दम नहीं अबिया तुम कौच हीरो चलुची अनुभव अरिंदम बाबूसान अरिंदम तो नहांती बाबूसान आउ अनुभव तांका पिक्चर प्रिलिमिनारी 8-9 दिन ना फिल्म अबिया चललानी व्यस्त होना से जो मैंने भावुन किसी कंट्रोवर्सी करदे ना कर से हेनी से गोटे कथा जो फिल्म गुड़िक शूटिंग होची प्रकृत फिल्म ओडिया फिल्म केते दिन रो शूटिंग हुए अति कम तो मु 25 वर्षर मैनेजर पुराना एवं तो एक्टर हेली आम 70 डेज 60 डेज 90 डेज शूटिंग करूँ आम समय खेलुची चका भौरी 90 दिन बर्तमान जदि भल सिनेमा हूँ मिनिमम टा शूटिंग 50 डेज पाखापाखि होबी तथ्य अच्छी बर्तमान फिल्म गुड़िक शूटिंग मात्र 4 ରୁ 5 दिन होची ना ना ये मिछ तथ्य ताल से सिनेमा नुह ताल से सिनेमा नुह 4-5 दिन जो कौच से मन पायखाना चोर छुई चोर मैंने ना ना से नहीं सिनेमा अवस्था भल अच्छी आज भी लाडो फिल्म शूटिंग 45 दिन सैला लाडो आज भी जो कला आमर अनुभव पिक्चर 4धाम बुलिकी शूटिंग करी गोटे तार 45 डेज ऊपर गलाड़ी ना 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 मिछ कथा सी भूल इनफर्मेशन शूटिंग 4-5 दिन जी कर छुई चोर पायखाना चोर एबे नवीन बाबू जो दिन आइले मु कौन कहली मत पचारे अरुण बाबू प्रोड्यूसर माने बा सीधा सळक कहउछंती ना से भुवनेश्वरिया प्रोड्यूसर जे कहउची ना ना जी भुवनेश्वर प्रोड्यूसर कहउछंती जे 4-5 दिन शूटिंग होउची से सिनेमा करूना सिनेमा नुह से सिनेमा नुह 4-5 दिन कौट सिनेमा हम से पायखाना चोर छुई चोर पायखाना चोर मैंने पायखाना बिकी दौरान जमी सरपंच गाँ गंडार नवीन हल्ला आउ छुई चोर कौन सका पीसीआर बुलूची जो छुई पाइला नहीं गला मुझे गोटे कथा कही भाई तुमको जो इनफर्मेशन आई ठीक नुह मु मिट्टू मिथुन हिसाब से कहूँ कहीं 25 वर्ष है जड़ित अच्छी ओडिया सिनेमा सहित।
କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକ 3-4 ଦିନେ ସରୁନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ମତେ ଟିକେ ନା କହିବୁ। ବାକି ତକ ଫିଲ୍ମ ତ ବାକି ଯୋଉ ସିନେମା ଗୁଡିକ ହଉଛି 4-5 ଦିନ ସୁଟିଂ ସାରିକି ବାକି ତକ ଟାଇମ କେବଳ ମେକିଂ ଆଉ ସେଟିଂ ଆଉ ଇଟିଂ ରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଘୋଘା ପଞ୍ଜାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିନେମା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉଠିକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ସିନେମା କଟକରେ? କଟକ ନୁହଁ, ସିନେମା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନେମା ଯେ ସିନେମାକୁ ମା ଭାବନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୀତ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ବି ଆସିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ 4-5 ଦିନିଆ ସିନେମା, ସେ ସିନେମା ନୁହଁ। ମୁଁ କେବେ ତ କରିନି ଆଜି ଯାଏ ଭାଇ। 6 ମାସରେ ଯଦି ସିନେମା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହଉଛି, ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତି 3 ମାସ 4 ମାସରେ ଗୋଟେ ସିନେମା, ତାପରେ 4 ଦିନର ସୁଟିଂ, 3 ମାସର ନା 4 ଦିନ ସୁଟିଂ ରେ ସେ ସିନେମା ନୁହଁ, ସେ ଏଇ ଟିଭି ଫିଭି ସିନେମା ସକାଳୁ ରାତିରେ ନ ଶୋଇ କରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଭଲ ସିନେମା ଆଉଛି, ତମେ କର ଲେଉଟେଇଥିଲ। ତମେ କିଏ ମିଡିଆ କୋଉ ଆମ ପାଖକୁ ମିଡିଆକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଡିଆକୁ ଜମା ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି। ମିଡିଆକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ହତ୍ୟା କଲେ ତମକୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କଲେ, ତମ ମୁହଁ ସିଲେଇ କଲେ, ସେଇ ପଞ୍ଜାଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? କିନ୍ତୁ ତା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 99 ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ତମେ ଟେନସନ ଦିଅନି। କିନ୍ତୁ ମିଡିଆକୁ ତ ଦଲାଲ ବି ସଜେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମିଡିଆକୁ ଯୋଉ ଦଲାଲ ସଜେଇଲେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଭୁଲ ମାଗିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ ପଦେ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ସୁରଜ ଉଠୁଛି ଆଉ ଅସ୍ତ ହଉଛି ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଧର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ହେଲା, ତମେ କଲାବେଳୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବା। ଏକ ଦୁସରେ କରତେ ହେଁ ପ୍ୟାର ହମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ 500,000 ନେଇ ସାଡେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ସିନେମା ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଭିଲିୟନ ର ରେଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ରେଟ୍ ହିରୋ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ହିରୋ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଭିଲିଆନ, ଓଡିଶାର ଭିଲିଆନ ସବୁଠୁ ବଡ ଭିଲିଆନ ଯିଏ ଥିଲେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ସେତେବେଳେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ରାଇମଣ୍ଡ ପରିଡ଼ା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଭିଲିଆନ ରେଟ୍ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆସି ଏବେ 70,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 70,000 ମିଳୁଛି ତ? ହଁ, ବାକି ମୋର ପଡେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦେଖେଇବି, ଘୋଘା କରିବି, ମତେ କେହି ବାକି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହିରୋ ମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ଯଦି ହିରୋ 25 ଲକ୍ଷ, 18 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଆଉ ପାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ଦେଇ ସିନେମା ଯୋଉଟା ତମେ ସେଇଟା ଏଇଟା କୁହନି। ପାଇଖାନା ଚୋର ଛୁଇଁ ଚୋର ଯିଏ, ସେ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ। ପାଇଖାନା ଚୋର ଛୁଇଁ ଚୋର ଯିଏ, ସେ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ। କାହିଁ କହିଲୁ? ସେ ତୁ କହିଲୁ ବା 4 ଦିନରେ 6 ଦିନରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କାହିଁ କରିବି ନା, ମୁଁ ସେମିତିଆ ସିନେମା କେବେ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସିନେମା କର ଲେଉଟେଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଲଉଟେଇ ଦେଇଛ କର। ହିରୋ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଯଦି ଏତେ, ତାହେଲେ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ପଇସା କାହିଁକି ଏତେ କମ? ହିରୋଇନ ବି ତଥାପି 5-7 ଲକ୍ଷ ନଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଯିଏ ହିରୋଇନ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର 5ଟା ଫିଲ୍ମ ଆଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳୁଛି? ବୋଧେ 50,000 ଭିତରେ। ନା 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 ନା, ପ୍ରକୃତି ବିଷୟ ତ କହିଲେ ହିରୋଇନ ମାନେ ତୋର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲା ମୋ ଝିଆରୀଟା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହିରୋ ଯଦି 18 ଲକ୍ଷ ନବ, ହିରୋଇନ କାହିଁ 4-5 ଲକ୍ଷ ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇ ରେଟ୍ ବା। ବଜେଟିଂ ଯୋଉ 18 ଲକ୍ଷ ଏମାନେ ହେଲେ, 25 ଲକ୍ଷ ହେଲେ, ଏମାନେ ବି ଦିନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ହିରୋ ମାନେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ବେଳେ ଭଲ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ହେଇଗଲା। ଏଠି କ'ଣ କି, ତମେ ଯଦି ହିଟ୍ ଅଛ, ତମ ଯୋଗେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ହିରୋ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି 7 ଦିନ ଫିଲ୍ମ କି। ତାପରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସିନେମାଟି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ସଫା ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କମେଡି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ? ଭଲ। କମେଡି ଯିଏ କରନ୍ତି, ଏବେ 2 ଜଣ କମେଡି ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ କମେଡିଆନ, ଜୟ ଭାଇ ଅବିକା ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ହରି। ଏ 2 ଜଣ କମେଡି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କି। କିନ୍ତୁ 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 ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବୁ, ସବୁ କରିବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ କମେଡି ଟିକେ କମିଛି। ତାହେଲେ ଗୁଡୁ କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଗଲେ? ନା, ଗୁଡୁ କମେଡିଆନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପଇସା ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ରାଇମଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ରଖିଲେନି, ମୋର ସିନ୍ କାଟିଦେଲେ। ସିନ୍ କଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏବେକା କଥା? ସିନ୍ କଟା ପରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି। ମୋର ବା ଏବେ ଗୋଟେ ତାପସ ଘରିଆ କାଟିଦେଲା, ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା ରୋଲ ମତେ। ଫିଲ୍ମ ନା ହଉଛି 4 ଧାମ। 4 ଧାମରେ ମୁଁ ନାହିଁ। 4 ଧାମର ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଛି ତୋ ଲାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ହଉଛି 4 ଧାମ, ତାପରେ ତୁ ସିନେମା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବୁନି, ବାରିପଦାରେ ତୁ ଯାହା କରିବୁ। ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ନ କରିବି, ମୁଁ ମିଟୁ ମିଥୁନ ନୁହଁ କି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ବାଲ ଠାକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ନୁହଁ।
କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ଅବେ ଏଠି କହିଦେଇ କ'ଣ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବି ନା କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବ ବନ୍ଧୁକ କାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ତୋତେ ବଳେ ଯଦି ପ୍ରେମ ସେ କହିଲି ତୁ ପଳା ତୁ ପଳେଇବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସରକାରିଆ ପଳେଇବେ ଡରିଯିବେ। ପଚାରିବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଫୋନ କରି ମିଟୁ ଭାଇ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ମିଡିଆ ଯୋଗୁ କଡ ଲେଉଟେଇଛି ବୋଲି ହଁ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କଡ ଲେଉଟେଇଛି ବୋଲି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତା ଛବି ଘର ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଫିଲ୍ମ ବେପାର କରୁଛି ଚଲେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେବଳ ତମ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗେ ଆମେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରିନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ଯଦି ଆମେ ଅନେଇଲୁ ସାପରେ ଘାଣ୍ଟି ନଥାନ୍ତୁ ଦଳନ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ବିଷ ବାହାରିଲା ଅମୃତ ଶିବ ପିଇଗଲେ ଅମୃତ ମନ୍ଥନ ହଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତମର କୋଉ ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଓଡିଆ ହିରୋ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡାକ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସିନେମା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଉଠେଇଥିଲ ଇଏ ମରାମରି ହେଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖେଇଲା ପରେ ଲୋକ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାପରେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନତା କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡିଆ ସିନେମା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ଯୋଉ କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଲାଗୁନି କି ସିଏ ସାକ୍ଷରତା ହେଲା ଭଳିଆ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସିନେମାକୁ ଧରିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି थिएटर देखुनाहांती कौनसी मीडिया को भी डाकुनाहांती करनाहांती सी भी निजे प्रचेष्टा करछन्ती ओडिया रे उद्यम जारी रहिछि ओडिसा रे जो माने रहले से माने तांको भितरे गोटे कंट्रोवर्सी तयारी करूछन्ती नुहे कि मनोज मिश्र हिट आउ एपटे बाकी अन्य माने डाउन रे हिट डाउन नो सी भी हिट आमे भी हिट किछि असुविधा नै किंतु गोटे कथा एति कहबी सिनेमा चलिबो सिनेमा कहीं चलो ना भल सिनेमा है जो मैंने पायखाना चोर छुई चोर छाड़ दियो काउंटर निने तुम कौ 4 दिन 6 दिन सिनेमा हो शुणी मो मुंड पूरा काबा है। अच्छा ये जो आर्टिस्ट माने आछन माने को ड्रामा स्कूल रे पाठ पढ़ी के आछन ना कोठी पढ़ंती एक्टिंग कला कर चली जर्नलिज्म अछि किंतु एक्टर तुम जो जर्नलिज्म अच्छी तार भीतर बिना जर्नलिज्म भी बूम धरना कि तुम जर्नलिज्म पढ़ी के आई दीटा प्रश्न मत पचार बहुत बाइट तो मुझे दूसरी खाली बूमटा लगेला पर मुझे जहाँ कहली काटी 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 पकई चलिए तेणु मुझे गोटे कथा कहबी सिनेमा या अच्छी तुम जदि संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ल कि एनएसडी रे पाठ पढ़ल तुम जी करें जदि सिनेमा छोट रोल आसिल आमरी भाई 18 नंबर गुंडारू वर्षा माई डार्लिंग रु आपण गोटे अभिज्ञता संपन्न मु गुड़ाई दिन दक्ष लोकଙ୍କ सहित काम करिक 25 वर्ष जो नुवा जनरेशन जो माने एक्टिंग करूछंती ना ना से माने भी किछि ना पाठ पढ़ी के आउछन बड़ कथा कहले किछि हबनी एठी पानी मार्क्सटा आग दरकार हुएनी आग दरकार हुए जे मु अभिनयटा कोन कहली कैमरा पाखे आज आपण कैमरा चली भगवान गदेरु ये आमर दाना आमे कोन कहले भलो लागिवो लोक सुनिया दरकार आ मिछ खच कहले एटी लोक शुणवे एति कही रोची आपण ओडिया सिनेमा को आपण मो भाई मैंने आगू नवा माने साहाय्य आमको करंतु।